Assalamu alaikum mare musoni ko de hakunyi bana su to ngondi jamunga o de kati khay khadinga khoy khaga tumbo khombe khaga ninki wori wakati suata kengureni ya nanti odo khibaru kurumba tanare kati khay aga tengini kati sisoko abatu sauda prodo ndukuya ma walla khawdo khibaru kurumba de kati khaga tengini kati sisoko abatu sauda yi may lenki odo a ken sisoko yimme afaga tareke odo sisoko ngari ni masala kebe kama kenya igati ni kebe dangani Fizo 2020 ken Fizo 2020 ya kunga aga kawanta nyangi ni Gambia yirgi sidenga oga février kaso kebe yimeno khonga kundi a ken sisoko abatu sauda o wetu nanti duna sura menyani o wetu nanti fata benira sura menyani o wetu nanti duna sudo utu na nyangi duda khaleya awdo to wetu khananti khabila sudo utu na nyangi duda khaleya kha a kenyi mege bugu sonin ko nyai ay medidu to kenya fifananga ken dangi falle khadinga o wetu khananti abako dangani Gambia haranda iki lenke duna su khalle nyageni sisoko nga sisoko abatu sauda o gana tandangani ambaka Gambia o gana tanda Fizo 2020 anyangeni Gambia kenya wurini nanti khane suruku bismillah na khado mo ko gomundonga Gambia khada na me kam ko kudo nan koto duna ke mo manchoni ko bismillah na sisoko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukure birigo Allah tigan sarana bisenne kaman kisu muri kadangani na mare musukuni na mare soni ko sukuni ko jopati president nga kingani Mohamed Musa Ndiaye ni kama obido de president ko tensu Afrique jamani kini monsu waxa sukuni be su toronda jamunga lenki o kwali kata hay khadi kebe ga maka dukure ngalen tindini Allah tige Allah kufaye na mare mu kufani tiga lengi ko take nasu dan laga yire menga am papa mellem an kiso mellem am minni an kananu anda so kita jamanu different nga ibani Mali Mauritanie Senegal Gambie aswa si soxon kanu si soxon produit kanu si soxon golli ke xanu ke tumpli alhamdulillah rabbil alamin kin Allah tige ho horani ne kan tiba si soxon ma ga kharatu atwa nga ma da daro ken kamay hon tinke maga ngahi ko no mare mun dangani kata ke Fizo ke festival de garini ngati Fizo fo gabe na ga no gondi gula huna no gondi dina nga no gondi lada nga no gondi fi gabe na no gondi balo ko te kar ke kingani gula hon ko la kanga uda Allah tiga kinga siri uda Allah tiga uda mama ti tukube no maga lenki mare mun da to maga igar no sagati kinga kinu na khatiga una khamama alhamdulillah rabbil alamin ekiani na sutiga na sumama do khadinga na twindi nanta ken sisoko abatu sauda sonin konga ayano su bismillah na no kumbege ni Gambia yi ken kama sisoko obetu nanti khabe sonin ko bismillah na Gambia yi khat ke Fizo ke 2020 festival 2020 no konga ageni festival international sonin ke sigire xem po khore ngam maka no kumbe ogatina danga ni jula ko ke karanga kho anyi metwa ko ngam maka ken no ko mo silinga bawo fwani ande kharana tu ado khadinga lenke ko tanga wetu nanti andan takeke fu foire gebeya duna no nga kenge no koy farakundo ko kenge no koy jagundo ko kenge no koy jula ko keya lenke kota ke Fizo 2020 jula ko khibarenga ide wutuna sembankenga sisoko soronge gilli jamanu pogobonga yene jula no nga igamula na lini I gage yokuni ko yido no nga lenke kota nga ando ken kam ko gomundo ne kam ko andan sorobanga ageni sisoko abatu sauda ke hagan kawanta jamanu jula no bismillah na ken foire Fizo 2020 ke okay Fizo 2020 kan ke dei wada konti jula hunga no kondi tongo jula hunga no kondi duna se suka de alla da wakina nga agan kitendi soronga da tuamma kinga ni angul nyang mo sire soronga nanti ngonya kiteke de yinki tengalengi ngatu ni fuar no kondi jamane mpalle adu jamane no kondi arab ndo hatta ko ndo shinondo endo nara alhamdulillah nta ho gabe no kondi ngatu ganina mo gabe kha kenu ho soba sauda ay mi watewe ni adi gonyam ko ni watewe no nga kenni bana nyai si so ni me ana standard ko kinni solo kuy si so na ari ana haqqi to to si so ba saudai kin dangi halli si so ana bismillah nan ta dan annan qawati dingra wutu kendi o masri to siredi o masri bo siredi le so ho gamma anna la kuy haramare min takken bana kitabna no got si so dali anna ngarja ga mundu anna li kebe gamma kana koyni ana lankal len koy so sugadi an quality an siroye am barke de gamba gas no gondi kinan khalle ne kale so sunal an to akon koy o masre to mastulango men nga ba anda bagas nya ga ba ani tiga ga ba anda
anna kompe bagas nya kana ba angi ndebari nga ba la dam pu nga ma ngale ko ni ba kinga ti gage ni mi ba angale fofo so nga ho de bang duna no kon angale so ni ki ma so ngenta nga nga khashuna bismillah so on kida kile mu yibesu kane mo se so terrain mo para se sunali khashuna li khana khalen ko yi so na kadat na so ni ko ni do ton to ngay bu ñu ngani ya so na so ni karalen ki ñu ko ton to ngani diga wakine fumna hinu ndebari mashallah kenni foy na fangay mo siringa si so konde digame go sakati na fangay kengeni ko eta sersu ganari anta kengeni kebe ando kenyantele sersu ganari andruko to ngeni kebe anko tono kenya ko eni fo laq bu nyintenga sukani ona kasimande khadinga hakumbe nugo bugo fayne nante ken foire be gan khawanta nyangini fiso 2020 ke ya gambia jamanenga aken si so abatu sauda amu gomu dencuna ya kitenga sersu gele fi gilli nandaga anyo kunko dono nga anga jamana o jamana no nga si so abatu sauda anna feranya andina mekita anna koto fenna min ndestimatinita numéro niku migede i debero dangani écran ke kamay ku nga khana katatu no si so numéro no beniga kitene khaga kotono khata kapa ken foire bana ne no si so o diga mu foire ke kamay ando ko antande fulaka munya sukane khande simatini si so nyime produit ni to ko falle ken no nga si so soro nge gilli duna no kuntuya soni ko ngay garini yogoni de ma nyitungalla yogoni akitan don kotani dangani yogoni me ora watini irini no nga pudo nan ko to si so nyitu ko ala bana ando man khallini kati soni ko nga si so abatu sawda produit no ko alhamdulillah rabbil alamin dukure si sogon kenna hikena gane nyai ndasimma mare mo nga ñaar ki festival no si sogon gambian ki nyai festival so si sogon nga tewen ay tunga tewen diga mo ki festival no on di su ana ko festival ki higa be nyinga no on ki nan tan ngeni mare mo anta kontono insha Allah rabbi si so aba sauda 100% pour di ko mo nga bakka i bakka no nyai rigi wona kun produit musi no nyai nayi mensi ken kota anyana ken kota xawta fizo mensi ya ken dangi so on xawi produit ko ni musi ni no la ken kota yi ala ngeen kam produit suka si so on maga aga golli ne tankar be no produit ki awa su présenter ne ken kota yi ala ngeen kam njama ngari ni nsoro ngari ni wasoro akir ni siri wa gari ni soro nga ko promotion xoranda barne si so anti xaw promotion de ben wacce wala promotion ko xatunu ba xawatu ken bismillah si so soda awa kiani o ya xenge xartenga ke khayare nga kebe keni habat sauda ke te kiani ke si so ni mena ke presene am machine ni maga ni mi wa bolni lenki ngayam kandini nambaran tay garenta kay am gis nambara ida kahwa ani nga da ko sele channel bari ke machine ke mi maga nga presene alhamdulillah rabbil alamin da allah tiga na sonu kon tiga parce que na courage kin ngalenki ni ka to kusu kitalenki ni me ka to khallu ban ko arabu no khallu mo nga logo mpay keni ntagu man sen pay keni kene ho kamma kenin khallenge aganta ho kamma ngalleti kenga marke ke lipp nak ñakoy soronga ina tin si soron ke kene ho kamma keni tay asri ngeni barke ngay nambarantay garantay si soro haba sauda atang sonin kallemes no tamido ho aga golni haba sauda ke ngondi ayna ko bagandi arabu nga khobono hatam binu nga khobono kende on takkan daga no kusudna no ngondi o de ke wori ati kebe gene abatu sauda ke ani igede presse ayimme am machine ngema haga de ben si so o de ke khawra anake khako kende abatu sauda ke yagi ki ani ke machine no yimino amaga o ga mélange ne o ga dabari ni na juri na yagi man dabari kiski si so abatu sauda ko su programme ni ken ko tay ayage man ni ke alla no de walin ke mo o yimme ka to khallon dulan dabari ni kinalla tige ho hore dukure kiani abatu sauda no yage farenti agati kallenga tanya halle susugna kutu watti suganga dunano hon ara jaana agati kallenga tanya mashallah yosi so ibe gana ku fillutu anna man yana da naki akinniya ibe gana ku fillu khobo si so honna ke kinanga gratuitement ken naki kinnya ken ko tay susugna hillo khobo ke khobo naki kinanga mashallah kinya fizo ke banana hondi fizo na dangin ta hadir barni khadina arkina parce que akhal singa bengen hondi mashallah awaki ani mare mwane mugudome si so abatu sauda ati festival 2020 ke no nga nyangini no kumbe geni gambia khaso ke yimbe ageni février ke khaso tampilo kata tampilo no nagatonga ibe gano kufilu khobo si so produit no nga anake kinanga khafunga tagumanche bane ke ani khanatu si so on jokido promotion ko ya harsa aya fayke ok kiani promotion hanakini kiyai si so abatu sauda gati alla farsin haba sauda ki wasu jarna ngi kallenga tangana ko kitankan no gondi daga sagannan kan khamaremni mashallah watte subakanga Allah ngeen kam inshallah nafange kenga wacce wonan jokido promotion ke harsa mare mu promotion ko gobunyani ante nyemene sisoko yadi sisoko ba sawla lengi ti gas so xarte mashallah nasinma
ke khani ho kurumba nyai o gayi min sini ken ko dai anda wari ya son kharte o da se mental lang gabundia na se bekital lang kotondia ha maganya hilenki na suga la gamini dukure hay kene ke timme be ga kay har na sumu banan ton se son khalen ki mashallah harati men bani barki ngay asirini ado kharte to sunta bala duna no gondi nkira ma ngi kite mutu kamundi gas so kharte nta kamadna no gondi ay numéro 1 nga number 1 ni ki ay mentay hawarantay lugo kini bani ta ko masikini bani ne dabari be kata sino karagilenki sino nga wutu akada hosiro mama hosiro so ko ngatu ke wal non ken ko da gas so kharte gas mental la ngabondia na talang kotondi nan koto gannin khallu koy mashallah na fange kenga gasi so on carte ke kenya fay ke no kundi agere ko khada ngani mo horambe tagu manche bane ken harsa digambane ke on te tampina ko mo bawoni na fanyale mo siringa o wetu khananti migere ro khada ngani écran ke khana tala la basiringa sisoko on a produit tan fay ok produit ki landi ken ke ay décoré en miel mant ke ko tan no gondi inshallah rabbi huwa ke gabe ki ni so gatte me potulle mon no gondi ina kat mane khani ke yani miel mant kat ni honey mint nkena ke dabar ni lenki afrique no gondi ahu siri ahu barkinte ahu kalamunte si so marque aminta number 1 ngani hilandin tay kenya hagini ke haru gana kina nga timi bani o logo ki ganta kam o khallehiti te ganta kam so khallehiti te logo ki ganta kam so khallehiti ken no gondi ke ona ile ke dabar ni hilandinga akapi tuku bingi gaga na ke go tay awa si so basada manga ti pompe miracle pompe ke bela gollu sagan lenki dina no gondi ade barade lenki no kusunu tamino gondi le kata kamol li wujune pièce wala ke ngaga so kara usino manime kayam pim magade ngil 2013 do lenki naga kata kamol li wujune 200,000 pièces wala ke ngaga so kenya ngaga so kara so ni ko ngada hon ko bata bane aga naso su wasari ne kata mas anta ki wala ko bin ngade ba ko bon ko nyaa hisa nga ko bon mashallah sino karaji no gondi wakata kamul li wujune pièce nkeda ko isa asi so nek ngaga so kara kamwilu bine pièce nek nyagada pompe miracle ki aminta wo number 1 na yai pompe miracle aminta nakin kamwilu bine gada so ni ko nyai alhamdulillah rabbil alamin tan kusiki si so kusiki ibe ndake kharte ko bo bane anda pompe ko bo anda ke ko miel mant anda siko ko bo minga ke kinanga ahu kinani holba ke holba ngaba aw sirina ngoga holba ngaba aw sirina ngogo ke hulba ngane ke minni wat gabe na kinya bakanga ni ki hakin na ke ko da gratuitement ana ko hilli ko kusiki ko ibe gana kusiki ko ana hulba ke kinanga khafunga aw har samare madame ki me da bari ki me promotion madame da ki me da bari agati gambia fiso ki an gon fiso ki nda nyeme bitu ko nyer no gonta anta kada berini awa kiani mare mu andi mu dome a khalisi ngebe nyani mo buru nga khasi soko ade kenya ko ati kemme khalisi kero kane igede kebero kane kenya khana njare khana koto yonki sa hankitay har sata ade kenya ki diga mun kai aya na digan kan khere kherente ke kengi no koy nanti khay menu na liwure bagandi khana nya kitanoy ona sagede khadangani ku yitube ni filiga re ku ndibe gana ku khobo si soko na ke kinanga khafunga ku yitube ni sikki khaya khangi ya ku ndibe gani khobo fizo ke no khonga na woto février ke tampile kati tampile do nakatonga ana kekinanga khafunga kenni fo inde simatini agante kitene no kotanay ken kam mayta sisoko wetina sonali khasisoko ko ani surprise no wala fotano be falla kay foto no falla ndakun konno anda kun ko ngere dangani no falle ndakun konno awa otini kam mo hoti nerga nakni birambi agna sigi gambia nyam ko tiki kam ngade bi pare fisu dangani insha Allah rabbi kinga kanyo kin la xamini o sigiyere awa kiani ona sigere khada ngani mare munde simati na khade famu yekite si soko abatu sauda ani soni ko bismillah na gambia ken nangi falle ser sugini julanye ser sugini jagunda na nyai ser suga yoke agaga na ngele fa ko ini ayana bismillah na gambia khay khadinga ken kam mayame khembe kembane ati migire promotion de beri i produit nu ku kam ken ko tanga kudo soni ke suga na giri duna ke tatuku na gati anganari anganto kumene ken kam wetina suda ngani owe février tampile no kumbe gini gambia fiso 2020 wassalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah.